Ay, manamig ka. Unasa ta agi dili ta diha. Pwede ta diri oh. Oh, nindot kay lang lugar, guys. Oh. Dagan silang table lapit sa dagat. Kaso lang gaulan basta. Ikaduha jud sa safari. Oh, napa diri oh sa kilid. Oh. Kana si Ipir na siya. Ay, ginawa ko lang. Oh, mo na ilang agianan diri lang view. Ay, ako Oh. malagi. Pero may kasi Ipir akong view, guys. Ah. Una daw mo. Una? Oh, sige. Na. Hello, guys. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Ay. Hoy. Hinay ko luglakaw masipin. Ato kang mama, ato. Ilahang hotel ay. Na. Ato mama. Hotel na nila. Gunahan mo check-in dyan. Adiris diha sa. Ge? Magkalikod, me? Oh ma, ato bang. Ato ba? Suga today. Suga. Oh. Alihig mama oy. Alihig mama okay. 1 2 3 smile. Utag gamay. Wait lang ha. Wait lang. Okay, basag. 1 2 3 smile. Wait lang. Okay. 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 Oh, na. Tapos kung naong na, guys. Oh. Ano si Masipin, guys? Ay, dapat sila room. Oh. Oh, kung Room gihapon ni oh kanang mag-overnight, guys. Oh, dako rin lang room. Biyawa sa mingawa pud no. Mingaw kay. Uy, ayo pangipo dia dong makabayad ta na dong. Chiris. Asan ta agi? Diri. Dali na dong. Isdong. Naarabang supervisor dong ka na nag-orange. Na nag-orange sa iyog nagkuan. Ay, ilang swimming pool, guys. Ay. Saran. Swimming pool. Hindi mo pa picture. Mapapicture mi dapit dito la lang. Aw. Diri dong barog dong. Ayo baglayat. Atubang ali masipin. Swimming pool among likod. Pwesto dayon mo oy, apis. Di dali dong atubang dong, dali dong. Ay na siglo ni. Pwesto dayon na unsa. Nagsara ni. 1 2 3. 1 2 3 smile. Okay. Okay. Ah, di ba guys? Oh. Ay, ang swimming pool oh. Mo ila swimming pool. Ay nangaligo. Nasa swimming. Ah, napampuday diri oh. Napuday diha guys. Oh. Swimming pool. Hara ay sa pikas. Diri oh, nindot diri oh. Dong, dali dong. Ah, swimming pool gihapon ikaduha. Ha? Sa El Salvador. Dali dong, dali na dong. Ayo bangun dong imong sa. Dali. Sikit na lang mo. Sige na lang na siya ditapot. 1 2 3. Sikit gamay ma. Asa naman tong mga busing na to sa una? Hi man ro. Oh. Sige, 1 2 3 smile. 1 2 3. Aw. Go. Aw. Dali na dong. Shh. Dili ka pasulo daw. Solo ka diha dong swimming pool. No, nindot kay ilahang kuan. Swimming pool oh. Hi. Badong na mi exit guys kay humana mamigkaon. Mara ay ilahang rooms. Dako sad uy. Dako. Manginquire daw tayo. Unsa man? Karon nila pa. Karon? Apil naman ang Adala na swimming pool ana. Naka nice dia guys. Wala unsa man diha. Laka wow ana diha. Unsa na dia beja? ha? Restaurant? Oh. May event uy. Ah, na event. Dara oh. Ka nang ilang Laka wow. Guys, basin ka nang ganang mga ambitar na mo diri ba? Diha ba oh? Sudla mi dia. Wait, ay da oh. Basig. Ay, saban ta diri do. Sige diri na, okay. Pwede naka-picture diri da. Diri ma. Ah, pwede di eh. Dali. Dali na. Ay, nasus Juris. Kali si Juris mo sige sa iyang daddy. Human. Vampir. Asa man ka ma-picture, anak? Nataw sa diri. Oh, natanaw ko. Ang kamot. Awas sam de. Oh. Sikat. Okay. Sige ka na diri. 1
Ay, diha ang view. Na. Nice, nice. 1, 2, 3, smile. Okay, ako sa view. Oh, sige. So, bye na guys ha. Kaya mag-pictures ako guys. Bili lang